Hello students, welcome back to our channel. I am Possible. This is our fourth section, Standing Up for Yourself, written by Yevsini Yevtushenko. आम प्रीवियस क्लास रे कौन पढ़ी ना प्रीवियस क्लास रे आमर जे नारेटर जे राइटर अच्छा ये से कौन करते ना माइंड सेटअप करते कि तांको मन रे जो रेड प्रति डर अच्छी आउ कौन तांकर सब साहस को सी हरई देइछंती से साहस को कि माने से साहस को से फेरी पाइबे आउ रेड को सामना करिवे बोली भाबिथिले। ठीक अछि, एबे आमे देखा वार्म अप। Fear of Red or his crowd eyes, which was more important for the narrator to deal with. से कौन कहते ना आमर जो ये नारेटर अच्छा मनरे जो रेड प्रति भय थिला जोटा फियर थिला आ तांको मनरे जोटा माने क्राउड आइज माने मु नेक्स्ट क्लास रे कौन कही साहसर अभाव थिला से कौन करथिले ना सेई दीटा को माने ताको फेरी पाइबा पई माने ताको साहस को फेरी पाइबा पई आउ रेड रो माने रेड प्रति जो तांको मन रे जो फियर थिला भय थिला ताको दूरेबा पई से कौन चाहूले ना रेड को सह डील करिया को चाहूले। ठीक अच्छे, तो सेटा तांको पे बहुत इंपोर्टेंट हो जाइतिला जेमति कि सी रेड सह डील करिवे। तो व्हाट मेथड डिड द स्पीकर चूज टू डील विथ हिज फियर, सी किपरि भाबे माने किपरि भाबे कौन रास्ता चूज करिथिबे जो हमर नारेटर अछंती बा स्पीकर अछंती से कौन रास्ता चूज करिथिबे तांको फियर आउ रेड सह डील करबा पई। डिड ही सक्सेड इन हिज अटेम्प्ट टू conquer fear? Read the following unit of the text and for the answers. से कौन कहूची ना सी जो अटेम्प्ट करथिले माने एटा जो चेष्टा करथिले सेतरे से सफल हेइथिले कि तांकर फियर रो से तांकर फियर जो तांकर मन रे जो भय थिला से ताको भय को मारी की जीति पारिथिले कि एटा कौन अछि ना हमर एठी जो टेक्स्ट देछि सेटा को पढिले जाना पड़िबो हमर सब तक आंसर। एबे हमें टेक्स्ट को जिबा। ठीक अछि, I went into training with parallel bars and weights. से कौन कहते ना सी या पर कौन कले ना राइटर कौन कले निज को ट्रेन कले ट्रेन आम जमी ट्रेन करती निज को किसी जिनस माने किसी जिनस नुआ जिनस शिखापी किसी जिनस करने निज को ट्रेन कराया पड़े। तो राइटर भी सेमती कौन कले ना निज को ट्रेन कले तो कौन केमिति ना विथ पैरेलल बार्स एंड वेट्स से कौन कले ना बहुत हेवी जिनस को वेट जिनस को उठाउले आ पैरेलल बार माने समांतर टाइप जो जिनस अच्छी ताकू मध्य से उठाई से माने कौन करथिले ना ट्रेनिंग नौथिले प्रैक्टिस करुथिले। आफ्टर वेरी सीजन आई वुड फील माई मसल्स दे वेयर गेटिंग बिगर। तो से कौन कले ना माने केते दिन एमती अभ्यास करला परे से कौन अनुभव कले ना तांकर जो मसल्स तांकर जो बाहु अच्छी से कौन हेतला ना दे वेयर गेटिंग बिगर माने कौन हेतला जो माने आगुर तांकर मसल्स एमती थिला ताठु कौन हेतला ना किछि गुणा बड़ हो जाइथिला तांकर मसल्स। बट स्लोली माने कौन किंतु धीरे धीरे बड़ होतला। Then I remembered something. I had read a book about microbes. ठीक अच्छे, तो से कौन कहते ना तांकर जो मसल्स थिला से कौन होतला ना धीरे धीरे बढ़ा को लगुला माने स्लोली धीरे धीरे बढ़ा लगुला। तापरे देन आई रिमेम्बर माने तेणिकी से तांकर गोटे जिनस मन पड़ला कौन मन पड़ला ना से गोटे जगार पढ़ी कौन पढ़ी ना ये लिखाई कौन कौन पढ़ी सी ना ए मिराकुलस माने कौन करथिले ना आई हैड रीड इन ए बुक अबाउट ए मिराकुलस जापानीज मेथड। से कौन कहते ना
से गोटे बुक पढ़ी गोटे मिराकुलस जापानीज मेथड विषय माने कौन ना जापानीज रो गोटे चमत्कारी कौशल विषय रे सी जानी पढ़ी तो सी कौन कहले of res of wrestling which given an advantage to the weak over the strong माने से कौन करथिला से जो बुक रे कौन लिखा हेतला ना रेसलिंग विषय रे किछि आइडियाज दिया हेतला से आइडिया रे कौन हेतला ना गोटे वीक लोक केमिति माने गोटे वीक लोक केमिति गोटे स्ट्रांग माने स्ट्रांग थारु ऊपर को हे परिबो से विषय रे किछि ट्रिक्स को हेतला जेमिति कि गोटे वीक लोकटे आराम से गोटे स्ट्रांग लोक सह फाइट कर परिबो कि ताको एमिति कौशल दिया हेतला कि गोटे वीक लोकटा गोटे स्ट्रांग लोक को भल से ता सह डील कर परिबो ठीक अछि आई एक्सचेंज ए वीक्स राशन कार्ड फॉर ए टेक्स्ट बुक ऑन जुजिसु तो से कौन कहते ना सी राशन कार्ड जो थिला ताको एक्सचेंज करके गोटे टेक्स्ट बुक आनते कौन से टेक्स्ट बुक रो ना कौन थिला ना जू जीसु ठीक अच्छे फॉर देयर वीक्स आई स्टेड एट होम प्रैक्टिसिंग विथ 2 अदर बॉयज से कौन कहते ना से 3 सप्ताह माने 3 सप्ताह है कौन करते ना प्रैक्टिस करुले से घरे रहीकि प्रैक्टिस करुले ये जो तांकर शक्ति थिला ताकू बाहर को काढ़ा को चेष्टा करुले प्रैक्टिसिंग करुले पुणी क्या सब करुले ना विथ 2 अदर बॉयज ना आउरी 2 जन बालकों सह से कौन करते ना घरे रहीकि प्रैक्टिस करुले Then I went out. Red was sitting on the lawn in our yard, playing wind it knew with his lieutenants. से कौन कहते ना से कौन कले ना से देखिले क्या देखिले ना रेड को देखिले से कौन करछि ना तले बसिकी कौन करुछि ना गोटे खेलुची गोटे कार्ड रे गोटे आमर जमती तास अच्छी से टाइप रो गोटे कार्ड रे से खेलुची से जो खेलर ना कौन ना विंग इट नु विथ हिज लिeutenants तांकर सहचारी जो मैंने थिले तांको संगरे कौन करुछि ना तांको संगरे खेलुची he was absorbed in the game माने से कौन करछि ना से जो गेम टा खेलुतला से गेम रे पूरा मजी जाइछि से माने आउ पाखा आखरे कि आसुछि कि नाही कि अछि सेटा को देखुनी से कौन करछि ना पूरा सेही गेम खेलबारे पूरा मजी जाइछि तो एठी हमर नारेटर या पर कौन करछंती प्योर वाज स्टिल डीप मी से कौन कहते ना तांको मनरे एबे भी पर्यंत कौन थिला ना रेड माने पूरा भय भरी रही का विषय माने रेड ये माने रेड पाई एबे भी तांको मनरे भय थिला वेरिंग मी टू गो बैक माने से कौन कहले तांको मनरे एते भय थिला जे से कौन तांको माने तांको मनरे टिके समय पे चिंता आसिला कि से कौन ना फेरिकी आउ थरे घर को पळाइबे ठीक अछि but I went up to the players and kicked से कौन कहते but I went up to players and kicked and scars the car से कौन कहते ना से कौन कले ना जो सेठी जो खेलुले ना से जो रेड खेलुले ताको कौन कले ना जोर गोटे किक मारिले आउ से जो कार्ड गुड़ारे से माने खेलुले ताको कौन करिले ना चारिआड को बिछुरी देले ठीक अछि तापर कौन देछि रेड लुक्ड अप सरप्राइज्ड एट माय impudence आफ्टर माय रिसेंट फाइट तो से कौन कला ना से जो एमिति माने रेड को जो गोटे किक मारिला माने किक मारी आमर नारेटर तो से कौन ना रेड देखिकी माने पूरा सरप्राइज्ड हो जाइथिला आउ माने रिसेंट एबे जेमिति से फाइट करुथिले
ଏବେ ଯେମିତି ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ କୌଶଳଟାକୁ ଦେଖି ରେଡ୍ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହି ଗଟ୍ ଅପ୍ ସ୍ଲୋଲି, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଧୀରେ ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ହି ଆକ୍ସଡ୍ menacingly as before his hand dived into his pocket for the knuckle duster। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ନାରେଟର୍ ଥିଲେ ସେ ରାଇଟର୍ ଥିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ତ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ସ୍ଲୋଲି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲା। ଉଠିକି କ'ଣ କଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ରାଇଟର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଲା ପରେ ତ ହି ଆକ୍ସଡ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂଲି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ଧୀରେ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି କ'ଣ କଲା ତାପରେ କ'ଣ କଲା ସେ ଧୀରେ ତାର ନକଲ ଡଷ୍ଟରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ରାଇଟର୍ ଦେଖିଦେଲେ। ବଟ୍ ଆଇ ମେଡ୍ ଏ କ୍ୱିକ୍ ଜମ୍ପିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ସଡନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ରେଡ୍ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ। ମାନେ ସଡନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ ଜମ୍ପିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଜମ୍ପିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଆଘାତ ଜଣକୁ ଦେବା ତାକୁ ଯେମିତି ଜମ୍ପିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହଭିଂ ୱିଥ୍ ପେନ୍ ରୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ରେଡ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାରିଲେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ରେଡ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇକି କ'ଣ କଲା ନା ପେନ୍ରେ କ'ଣ କଲା ପେନ୍ରେ ଚିତ୍କାର କରିଲା ଆଉ କ'ଣ କଲା ରୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ସେ ତଳେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। Bewildered is he got up and come at me swing his hand furious from side to side like a madded bull। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ନାରେଟର୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତଳେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ହି ଗଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କେମ୍ ଆଟ୍ ମି ସ୍ୱିଂ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ରାଇଟର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କ'ଣ କଲା ନା ରାଇଟର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ କେମିତି ଆସୁଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଗଳା ବଳଦ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡେଡ୍ ବୁଲ୍ ଯେମିତି ମାନେ ରାଗିକି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ସେ ସେମିତି ରେଡ୍ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରୁଥିଲା। caught his wrist and squeezed slowly as I had read in the book। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ରିଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲି ଧରିଲି ଆଉ କ'ଣ କଲି ନା ସ୍ଲୋଲି ମୋଡ଼ିଦେଲି ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେ ବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି until the knuckle duster dropped from his limp fingers। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଯେଉଁ ନକଲ ଡଷ୍ଟରଟି ଧରିଥିଲା ସେ ନକଲ ଡଷ୍ଟରଟି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆହତ ହାତରୁ ଯେଉଁଟା ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ହାତରୁ ତଳେ ପଡ଼ି ନ ଯାଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ତା ହାତଟାକୁ ସ୍ଲୋଲି ସ୍କୁଇଜ୍ଡ କରି ଯାଉଥିଲି। Nursing his hand Reed fell down again। ତ ସେ କ'ଣ କଲା ନର୍ସିଂ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ତାର ହାତକୁ ଆଉଁସିକି କ'ଣ କରିଲା ନା ପୁଣି ଆଉଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। He was sobbing and swearing and tears over the pockmarked face with his grubby fist। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତାର ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲା
ନା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ତାର ହାତରେ ଯେଉଁ ତାର ଗ୍ରବିଂ ଫିଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଫେସ୍ ଥିଲା, ତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଗ୍ରବିଂ ଫିଷ୍ଟ ମାନେ ମଇଳା ହାତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମଇଳା ହାତରେ ତାର ଯେଉଁ ପକମାର୍କ ଫେସ୍ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ତାର ଲୁହକୁ ପୋଛୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। That day Red crazed to be the marcho of 4th Street। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରେଡ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋନାର୍କ ଥିଲା, ମାନେ ମୋନାର୍କ ମାନେ କ'ଣ, ମୋନାର୍କ ମାନେ ସମ୍ରାଟ, ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର, ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଗଳିଲ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଥିଲା ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସମ୍ରାଟ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ କେହି ବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ମାନିଲେନି। ତାପରେ and from that day on I knew for a cretin that one need not fear the strong। ତ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ନା ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ କେବେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟର ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା କଥା, ତାକୁ କେବେ ବି ନିଜଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକକୁ କେବେ ବି ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ all know needs is to knew the way to beat them, for every strong man there a special judges ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର କୌଶଳ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧରଣର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜୁଜିଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜୁଜିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଥିଲା, ଜାପାନିଜ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଥିଲା ଜୁଜିଷ୍ଟ, ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଧରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୌଶଳ ସେଠି ମାନେ କୌଶଳ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, what I also learned on this occasion was that to be a poet। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେ ଅକେଜନରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି ବା ଯାହା ଶିଖିଲି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କବି ହୋଇ କେବଳ କବିତା ଲେଖିପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ। I had not only write poems but I know how to stand up for them। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ କବି କେବଳ କବିତା ଲେଖିପାରିବା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର କେମିତି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 4ଟା ସରିଯାଇଛି। ୟାର ଏଇଠି ଦେଇଛି ଯେଉଁ କଠିନ ମିନିଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେଇଛି। I hope you all are liking this video. To have any doubt, let me know in the comment section below. This is it for this video। ଆଉ यार जो क्वेश्चन आंसर रहा मु नेक्स्ट वीडियो रे तुम समस्त कहीदेवी। बाय।